आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री सुकांत मजूमदार जी हम लोगों के मध्य है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय किरण रिजिजू जी से आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची और साथ में बुके देकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में विधिवत उनको शामिल करें। पहले बुके देगा कि पहले स्लिप? पहले स्लिप मेंबरशिप बना लेते हैं। आइए करीब आइए। ये पार्टी मेंबरशिप का स्लिप है। Well, big news coming from the Bharatiya Janata Party's camp ahead of the West Bengal elections. India's tennis sensation Leander Paes, an Olympian and Olympic medalist. Remember, he won the bronze medal in the Atlanta Olympics in 1996 in singles tennis, won several Grand Slam events as well as part of doubles as well as mixed doubles. He's done India proud on multiple occasions. He's now decided, of course, to join the Bharatiya Janata Party ahead of the all-important West Bengal Assembly polls, which will take place in two phases, starting, of course, on the 23rd of April. He's been welcomed in the presence of Kiren Rijiju, Minister for Parliamentary Affairs, and also Sukanta Mazumdar, the West Bengal State BJP President as well, also happens to be a union minister. Big announcement indeed for the Bharatiya Janata Party ahead of the West Bengal polls, where India's tennis sensation Leander Paes has officially joined the Bharatiya Janata Party. সবাইকে নমস্কার। আমার পক্ষ থেকে আজকে মাননীয় শ্রী লিয়েন্ডার পেজ, যিনি বাংলারই ছেলে, তাকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাই। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য এটা একটা বিরাট বড় মুহূর্ত বলে আমার মনে হয়। কারণ বাংলার সংস্কৃতির সাথে লিয়েন্ডার পেজ এই নাম অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। আমাদের মাননীয় অনিল বালুনিজি উল্লেখ করেছেন যে বাংলা সাহিত্যের সনেট কবিতা যিনি বাংলাতে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তার সাথেও তার পরিবারের সাথে লিয়েন্ডার পেজ, আমরা সবাই জানি তার মায়ের যে পরিবার, তার মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ডিসেন্ডেন্ট। তো আজকে বাংলার এরকম একটি প্রতিভা যিনি লন টেনিসে এই ধরনের তার কৃতিত্ব রেখেছেন, বাংলার বহু যুবক যুবতীকে এবং দেশের যুবক যুবতীদেরকে ইন্সপায়ার করেছেন এই খেলাতে আসার জন্য। এবং আমরা যখন বড় হয়েছি, আমরা লিয়েন্ডার পেজের ছবি, খেলার ভিডিও, তার ম্যাচ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার ছবি দেখে বাঙালি বড় হয়েছে, বাঙালি যুব সমাজের একটা বড় অংশ বড় হয়েছে। আজকে বাংলার বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন বলে আমার মনে হয়। এবং এর ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার শক্তি অনেকটা বাড়ল এবং সর্বভারতীয় বিজেপি শক্তি তো অবশ্যই বাড়ল। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলা বিজেপির পক্ষেও আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে লিয়েন্ডার পেজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তার সাহায্য আমরা ভোটের ময়দানেও পাব। আমি আরও একবার ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং Well, let me go across to my colleague Rajesh. Rajesh, Leander Paes did, of course, spend a lot of his formative years in Kolkata as well. A proud son of India, won so many Grand Slams, and now he's, of course, been formally inducted in the BJP. What do you read as the implications of this development now? Yes, of course, there was a buzz in the Kolkata market, and of course, the West Bengal political circle that athlete Leander Paes is going to join BJP, and there was a buzz in the last week. We heard that Leander Paes is going to join BJP since Nitin Navin was there in Kolkata for his 2-day trip, and that when Nitin Navin arrived in Kolkata, that time Leander Paes was staying in the same hotel where Nitin Navin was also staying in Kolkata. That time, according to let me just interrupt you because Kiren Rijiju is now talking. मुझे लगता नहीं कि अलग से बोलने का आवश्यकता है। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेज का एंट्री एक ऐतिहासिक है। 2 साल पहले 2014 में जब लिएंडर पेज 2 साल पहले 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 जब लिएंडर पेज 2
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने।